अस्सलाम वालेकुम प्यारे दोस्तों, पेश खिदमत है किस्सा हिरन बादशाह ज़ादी। रूपनगर का शहजादा कासिम बहुत खूबसूरत मगर इंतहाई बहादुर और दिलेर था। उसकी उम्र अभी 18 साल ही हुई थी, मगर उसकी बहादुरी के चर्चे पूरी दुनिया में फैल चुके थे। वालिदैन की औलाद नरीना होने की वजह से वो माँ बाप की आंखों का तारा भी था और आवाम को भी उससे काफी प्यार था। शहजादा शिकार का बहुत शौकीन था। अभी उसके खेलने कूदने के दिन थे, चुनांचे सुबह सवेरे दोस्तों के साथ शिकार पर निकल जाता और फिर शाम को ही वापस आता। अब बादशाह और मलका को उसकी शादी की भी फिक्र थी, क्योंकि शहजादा जिंदगी की 18 मंजिलें तय कर चुका था। मगर शहजादा कासिम अपनी पसंद की लड़की से शादी करना चाहता था। बादशाह और मलका ने उसे काफी समझाया कि इस मामले में बच्चे वालिदैन की मर्जी के पाबंद होते हैं, मगर शहजादा जिद्दी भी था। उसने फिलहाल शादी करने से साफ इनकार कर दिया और कहा कि जब उसे उसकी पसंद की लड़की नजर आएगी वो शादी पर रजामंद हो जाएगा। एक दिन शहजादा कासिम अपने चंद दोस्तों के साथ जंगल में शिकार खेलने के लिए गया। दोपहर तक वो शिकार खेलते रहे। जब जरा सुस्ताने का वक्त आया तो उन्होंने एक जगह डेरे डाल दिए और शिकार किया हुआ गोश्त भून कर खाने लगे। अभी कुछ ही देर गुजरी थी कि अचानक उनके सामने से हिरनी गुजरी। हिरनी बड़ी अजीबोगरीब थी। उसे देखकर सब लोगों का मुंह हैरत से खुल गया। शहजादा भी उसे देखकर शशदर रह गया था। उनके हैरान होने की वजह हिरनी का चेहरा था, जो इंसानी था और किसी इंतहाई खूबसूरत और हसीनो जमील लड़की का मालूम होता था। उसकी खूबसूरती देखकर हर शख्स दंग रह गया था। हिरनी तो एक लम्हा बाद उनकी नजरों से गायब हो गई, मगर शहजादा कासिम का सुकून लुट गया। उसने अपने साथियों को वहीं रुकने का हुक्म दिया और खुद घोड़े पर सवार होकर उस तरफ चल दिया जिधर उसने हिरनी को जाते देखा था। घोड़ा दौड़ाते हुए वो बार बार सोच रहा था कि अल्लाह ने ये क्या चीज बनाई है कि धड़ तो हिरनी का है मगर चेहरा और सर लड़की का, और लड़की भी लाखों में एक। आज तक शहजादा कासिम ने इतना हसीन चेहरा नहीं देखा था। वो तेजी से घोड़ा दौड़ाता रहा। आखिर उसे थोड़ी देर बाद वो हिरनी नजर आ गई जो एक दरख्त के पास खड़ी थी। शहजादा कासिम ने घोड़ा और तेजी से दौड़ाया। हिरनी ने शहजादा कासिम के देखते ही देखते तालाब में छलांग लगा दी और गायब हो गई। जब शहजादा कासिम तालाब पर पहुंचा तो हिरनी गायब हो चुकी थी। शहजादे को बहुत अफसोस हुआ कि भाग दौड़ बेकार गई। ना जाने तालाब में क्या था जो वो पानी में छलांग लगाते ही गायब हो गई। उसने तय किया कि उस वक्त तक इस तालाब से कदम नहीं हटाएगा जब तक खूबसूरत लड़की के चेहरे वाली हिरनी दोबारा नजर नहीं आती, और अगर नजर आ गई तो वो उसे छोड़ेगा नहीं। शाम होने लगी तो शहजादा कासिम के साथ ही उसे ढूंढते ढूंढते वहां आ पहुंचे। उन्होंने शहजादे को वापस चलने को कहा, मगर शहजादे ने इनकार कर दिया। शहजादे के साथ ही मायूस होकर वापस चल पड़े। वो सीधे शाही महल में पहुंचे। बादशाह ने उनके साथ शहजादा कासिम को ना पाया तो बेचैनी से पूछा, शहजादा कहाँ है? बादशाह सलामत, वो जंगल में बैठा है और वापस नहीं आना चाहता। वजीर के लड़के ने जवाब दिया। ओह क्यों, क्या हुआ उसे? बादशाह ने चौंक कर पूछा। वजीर ज़ादे ने तमाम माजरा कह सुनाया। बादशाह बहुत हैरान हुआ। उसने कहा, मैं खुद जाकर उसे लेकर आता हूँ। बादशाह ने फौरन अपने साथ सिपाहियों का एक दस्ता लिया और जंगल की तरफ चल पड़ा। शाम हो रही थी और जंगल में अंधेरा फैल चुका था। सिपाहियों ने मशालें साथ ले ली थी। जंगल में दाखिल होते वक्त उन्होंने मशालें जला ली और शहजादे को तलाश करने लगे। थोड़ी देर बाद वो तालाब के पास पहुंच गए। शहजादा तालाब के किनारे बैठा उन्हीं की तरफ देख रहा था। बादशाह को देखकर फौरन अदब से उठ खड़ा हुआ। बादशाह ने उसे वापस चलने का हुक्म दिया, मगर शहजादे ने इनकार कर दिया और कहा, अब्बा जान, मेरी ख्वाहिश है कि मुझे मेरे हाल पर छोड़ दे, मगर बेटे ऐसी सुनसान और वीरान जंगल में रात गुजारना खतरे से खाली नहीं। तुम हमारे साथ वापस चलो, सुबह फिर आ जाना। बादशाह ने उसे प्यार से समझाया। आप मेरी बहादुरी से वाकिफ नहीं अब्बा जान, मेरे लिए कोई खतरा नहीं है, शहजादा कासिम ने कहा। बादशाह के काफी इसरार के बावजूद शहजादा अपनी जिद पर अड़ा रहा तो बादशाह ने सिपाहियों को वापस चलने का इशारा किया और शहजादे की सलामती की दुआएं मांगता हुआ वहां से महल की तरफ रवाना हो गया। उनके जाने के बाद शहजादा उठा और घोड़े की जीन से बंधी रस्सी कसकर उसने एक कमंद सी बनाई और तालाब के किनारे वाले दरख्त के तने के पीछे छुपकर बैठ गया। काफी देर गुजर गई। फिर अचानक उसने तालाब के पानी में तलातुम पैदा होते हुए देखा।
چند لمحوں بعد تالاب میں سے ایک نہایت مکرو شکل والا بوڑھا آدمی باہر نکلا۔ اس کے گلے میں ہڈیوں کی مالا تھی اور اس نے سیاہ رنگ کا لبادہ پہن رکھا تھا۔ شہزادہ قاسم اسے دیکھ کر بہت حیران ہوا کہ یہ جادوگر نما بوڑھا اب تک پانی میں کیا کر رہا تھا، آخر یہ ہے کیا چکر۔ پھر اس کے دیکھتے ہی دیکھتے وہ بوڑھا کسی طرف چلا گیا۔ شہزادہ قاسم بوڑھے کے متعلق سوچنے لگا، اور ہرنی جو تالاب میں غائب ہوئی تھی وہ کہاں گئی؟ ہرنی کا اس بوڑھے سے کیا تعلق ہے؟ تھوڑی دیر بعد اس نے پھر پانی میں تلاتم دیکھا، اور چند لمحوں بعد تالاب کے پانی میں ایک خوبصورت لڑکی کا چہرہ باہر نکلا۔ اس نے فوراً اسے پہچان لیا کہ وہ ہرنی کا چہرہ ہی ہے۔ ہرنی تالاب میں سے نکل آئی اور آہستہ آہستہ چلتی ہوئی اس طرف جانے لگی جدھر شہزادہ درخت کے پیچھے چھپا ہوا تھا، لیکن ہرنی اسے نہ دیکھ پائی۔ شہزادہ اسے دیکھ رہا تھا۔ جو ہی ہرنی شہزادے کے قریب سے گزرنے لگی، شہزادے نے فوراً اس پر کمند ڈال دی اور ہرنی رسی میں جکڑی گئی۔ انسانی چہرے والی ہرنی نے خود کو شہزادے کی گرفت سے آزاد کرانے کی جدوجہد کی، مگر ناکام رہی۔ آخر اس نے انسانی آواز میں کہا، شہزادے، خدا کے لیے مجھے چھوڑ دے، بڑی مشکل سے ہاتھ آئی ہو۔ شہزادے نے مسکرا کر کہا، مگر تم انسان کی طرح کیسے بول لیتی ہو؟ میں تو ہوں ہی انسان۔ ہرنی نے کہا، مگر میرا دھڑ جانوروں کا سا ہے، مجھے بتاؤ کہ تم اس طرح کیوں ہو اور تالاب میں کیسے رہتی ہو؟ لڑکی کے چہرے والی ہرنی کہنے لگی، میں جادو کے زور سے اس طرح بنا دی گئی ہوں، ورنہ میں تو سلطان پور کے بادشاہ کی بیٹی شہزادی یاسمین ہوں۔ ایک بوڑھا جادوگر مجھے وہاں سے جادو کے زور سے کتیا بنا کر لایا اور یہاں لا کر ہرنی بنا دیا۔ مگر اس نے تمہیں کس لیے اغوا کیا تھا؟ شہزادے نے پوچھا۔ وہ مجھ سے شادی کرنا چاہتا ہے، مگر میں نے انکار کر دیا ہے، جس کی وجہ سے اس نے جادو کے زور سے مجھے ہرنی بنا ڈالا۔ اب میں اس وقت تک ہرنی بنی رہوں گی جب تک شادی کرنے پر تیار نہ ہو جاؤں۔ ہرنی شہزادی نے بتایا، اچھا یہ بتاؤ کہ تم پانی میں سے گزر کر نیچے محل میں کس طرح پہنچتی ہو؟ یہ تالاب جادو کا ہے، اس کا پانی جادو کا ہے اور مجھے نقصان نہیں پہنچاتا۔ ہرنی شہزادی نے جواب دیا، کیا کوئی طریقہ ایسا نہیں کہ تم جادوگر سے شادی کیے بغیر اپنی اصل حالت میں لوٹ آؤ؟ شہزادی نے پوچھا۔ ہاں، ایک طریقہ ہے، اور وہ یہ کہ جادوگر ہلاک ہو جائے، مگر اس سے مقابلہ کرنا خود کو موت کے منہ میں ڈالنے کے برابر ہے۔ یہ تم مجھ پر چھوڑ دو، صرف اتنا بتا دو کہ وہ آتا کس وقت ہے۔ شہزادے نے مسکرا کر کہا، وہ آدھی رات کے وقت آتا ہے اور صبح ہونے پر کہیں چلا جاتا ہے۔ ہرنی شہزادی نے بتایا۔ شہزادے نے ہرنی شہزادی کے گلے سے رسی کا پھندا نکالا اور کہا، آج رات جادوگر بوڑھے کی آخری رات ہوگی، کل صبح تک تم اپنی حالت میں آ چکی ہوگی۔ اب میں جاتی ہوں، کہیں وہ بوڑھا جادوگر جلد نہ آ جائے۔ شہزادی نے اسے روکنا مناسب نہ سمجھا۔ ہرنی نے تالاب میں چھلانگ لگائی اور غائب ہو گئی۔ اس کے جانے کے بعد شہزادہ تیر کمان سنبھال کر درخت پر چڑھ گیا۔ اب اسے جادوگر کی آمد کا انتظار تھا۔ بوڑھا جادوگر وہاں سے تقریباً 100 میل کے فاصلے پر اپنے محل نما مکان میں بیٹھا تھا۔ وہ سارا دن یہاں گزارتا تھا اور صرف رات کے وقت تالاب والے محل کی طرف جاتا تھا۔ ابھی آدھی رات ہونے میں کافی وقت پڑا تھا۔ اچانک اسے خیال آیا کہ شہزادی یاسمین کا حال معلوم کرنا چاہیے، کہیں میرے آنے کے بعد وہ زیادہ وقت باہر تو نہیں گزارتی۔ وہ اٹھا اور ایک کمرے کی طرف چل دیا۔ یہ کمرہ محل کا آخری کمرہ تھا، ویسے بھی سارا محل جادو کا تھا۔ کمرے کا دروازہ بند تھا۔ اس نے کوئی منتر پڑھ کر دروازے پر پھونکا تو دروازہ خود بخود کھل گیا۔ وہ اندر داخل ہوا۔ کمرے میں چھت کے ساتھ ایک انسانی ڈھانچہ لٹک رہا تھا۔ اس نے ایک میز پر پڑی لمبی سی ہڈی اٹھائی اور اس پر پھونک ماری۔ پھر اس نے وہ ہڈی انسانی ڈھانچے کی کمر میں آہستہ سے ماری۔ فوراً ہی بے جان ڈھانچے کے گار نما منہ سے ایک آواز خارج ہوئی، کیا حکم ہے میرے آقا؟ بوڑھے جادوگر نے تہکمانہ لہجے میں کہا، کیا تم بتا سکتے ہو کہ شہزادی یاسمین اس وقت کیا کر رہی ہے؟ جی ہاں میرے آقا، وہ اس وقت ایک شہزادے سے بات کر رہی ہے، ڈھانچے نے جواب دیا۔ شہزادے سے؟ بوڑھا جادوگر حیرت سے اچھل پڑا، مگر شہزادہ کون ہے اور دونوں کہاں ہیں؟ وہ روپ نگر کا شہزادہ ہے اور دونوں اس وقت تالاب کے کنارے بیٹھے ہیں۔ ڈھانچے سے آواز نکلی، وہ کیا باتیں کر رہے ہیں؟ بوڑھے جادوگر نے غرا کر پوچھا، آپ کو قتل کرنے کی؟ شہزادہ قاسم آپ کو قتل کر کے شہزادی یاسمین کو ہرنی سے دوبارہ انسان بنانا چاہتا ہے تاکہ دونوں کی شادی ہو سکے۔ اس کی یہ مجال؟ بوڑھا جادوگر غصے سے چلایا،
मैं उसे हमेशा के लिए अंधा कर दूंगा। ये कहकर बूढ़ा जादूगर ढांचे वाले कमरे से बाहर निकला। बाहर आकर उसके एक मंत्र पढ़ते ही उसके सामने दो खौफनाक शक्लों वाले जिन नमूदार हो गए। दोनों ने अदब से सर झुकाकर कहा, क्या हुक्म है मेरे आका? तुम दोनों शहजादी यास्मीन वाले तालाब पर जाओ, वहाँ एक शहजादा मौजूद है, उसे पकड़कर ले आओ। बूढ़े जादूगर ने उन्हें हुक्म दिया। बहुत अच्छा मेरे आका, दोनों जिन्नों ने एक जबान होकर कहा और गायब हो गए। बूढ़ा जादूगर गुस्से में मुट्ठियां भींचता हुआ टहलने लगा। वो सोच रहा था कि शहजादे को कौन सी सजा दे। 1 घंटा गुजर गया मगर दोनों जिन वापस न आए। बूढ़ा जादूगर कदरे परेशान हो गया। उसने फिर मंत्र पढ़ा। 2 जिन नमूदार हो गए। बूढ़े जादूगर ने उनसे कहा, शहजादी यास्मीन वाले तालाब के किनारे एक अहमक शहजादा मौजूद है, उसे पकड़ लाओ। तुम्हारे 2 साथी पहले गए हुए हैं मगर लौटकर नहीं आए, उनका पता करना कि वो क्यों नहीं आए। वो दोनों जिन भी चले गए। बूढ़ा जादूगर एक कमरे में दाखिल हुआ। ये उसके सोने का कमरा था। कमरे में एक बेहतरीन मसहरी पड़ी थी जिस पर मखमल और कम ख्वाब से बना हुआ बिस्तर बिछा हुआ था। बूढ़ा जादूगर मसहरी पर लेट गया और सोचने लगा कि पहले दोनों जिन वापस क्यों नहीं आए। हालांकि जिन्नों के लिए 100 मील का सफर सिर्फ आधे घंटे का है, मगर उन्हें गए 1.5 घंटा गुजर चुका है। बल्कि अब तो दूसरे दोनों जिन भी वहां पहुंच गए होंगे। सोचते सोचते उसे नींद ने आ लिया और वो गहरी नींद सो गया। शहजादा कासिम दरख्त पर बैठा बैठा उकता गया तो नीचे उतर आया। तालाब से उसने पानी पिया और उसी दरख्त के तने के साथ टेक लगाकर बैठ गया। दरख्त पर बैठने की बजाय नीचे बैठना आसान था। अभी थोड़ी ही देर गुजरी थी कि उसने तालाब के करीब 2 जिन देखे। जिन्नों की नजरें भी शहजादे पर पड़ गईं और वो दोनों हाथ फैलाए शहजादे की तरफ बढ़ने लगे। शहजादा समझ गया कि ये दोनों जिन उसे पकड़ने के लिए आगे आ रहे हैं। उसने म्यान से तलवार निकाली और खड़ा हो गया। दोनों जिन शहजादे से चंद फुट के फासले पर रुक गए। तुम्हें हमारे साथ चलना होगा, हमारे आका को तुम्हारी जरूरत है। एक जिन ने अपनी सुर्ख सुर्ख आंखों से शहजादा कासिम को घूरते हुए कहा, मैं हरगिज नहीं जाऊंगा और अगर तुम मेरे करीब आए तो कत्ल कर दूंगा। शहजादा गुर्राकर बोला, हमने हर हाल में अपने आका का हुक्म पूरा करना है, जिन ने कहा। फिर दोनों तेजी से शहजादा कासिम पर झपट पड़े। शहजादा तेजी से नीचे बैठ गया और वो दोनों आपस में ही टकराकर गिर पड़े। शहजादा उनके टकराते ही उनके नीचे से निकलकर दूर जा खड़ा हुआ था। दोनों जिन पलटे और शहजादे की तरफ बढ़ने लगे। करीब पहुंचकर जो ही वो शहजादे पर चढ़े, शहजादे ने खुद को उनके हाथों से बचाते हुए तलवार का भरपूर वार किया। एक जिन का बाजू कंधे से कटकर अलहदा हो गया। उसकी खौफनाक चीख से जंगल का जर्रा जर्रा कांप उठा। शहजादा उछलकर एक तरफ हो गया, वरना दूसरे ने उसे काबू कर लिया होता। एक बार फिर वो दोनों शहजादे कासिम को पकड़ने के लिए उस तरफ बढ़े, मगर शहजादा आसानी से उनके हाथ आने वाला नहीं था। फिर एक और चीख फिजा में गूंजी और ये चीख दूसरे जिन की थी। शहजादे ने उसकी टांग पर ऐसा तलवार का भरपूर वार किया था कि उसकी टांग ही कट गई थी। जिन जमीन पर गिरकर तड़पने लगा। बाजू कटे जिन ने अपने साथी का हश्र देखा तो उसने शहजादे पर छलांग लगा दी, मगर शहजादा कासिम ने उसे झुकाई दी और एक तरफ जा खड़ा हुआ। जिन अपनी ही झोंक में एक दरख्त से जा टकराया, मगर बड़ी तेजी से पलटा। उसके कटे हुए बाजू से मुसलसल खून बह रहा था, मगर फिर भी वो शहजादा कासिम को पकड़ने की कोशिश में मसरूफ था, क्योंकि उसने अपने आका बूढ़े जादूगर के हुक्म की तामील करना थी, चाहे उसकी जान ही क्यों न चली जाती। दूसरा जिन जमीन पर गिरा पड़ा था और करह रहा था। उसकी टांग के जख्म से बेतहाशा खून खारिज हो रहा था। बाजू कटे जिन ने शहजादे की तरफ आहिस्ता आहिस्ता बढ़ना शुरू किया, मगर जो ही वो करीब पहुंचा वो तेजी के साथ शहजादे पर झपट पड़ा। उसका लंबा हाथ शहजादे को पकड़ने के लिए आगे बढ़ा। उसी लम्हे शहजादा कासिम की तलवार चमकी और जिनका दूसरा बाजू भी कट गया। उसके मुंह से चीखें निकलने लगी और उन चीखों की आवाज से बौखला कर जंगली जानवर इधर उधर दौड़ने लगे थे। परिंदे बेचैन होकर घोंसलों से निकल आए थे और फिजा में चकरा रहे थे। शहजादे ने फौरन तलवार जिन के सीने में घोंप दी और जिन जमीन पर गिरकर तड़पने लगा। दूसरे जिन ने अपने साथी को हलाक होते देखा तो एक टांग पर खड़ा होकर फरार होने की कोशिश की, मगर उसी लम्हे शहजादे की नजर उस पर पड़ गई। उसने लंगड़े जिन को ललकारा, ओ लंगड़े के बच्चे, अब किधर भागते हो? अपने आका का हुक्म पूरा नहीं करोगे?
یہ کہتے ہوئے شہزادے نے کمر بند میں سے اپنا خنجر نکالا اور بھاگتے ہوئے جن کا نشانہ لے کر پھینکا۔ خنجر سیدھا جن کی پشت میں پیوست ہو گیا اور جن منہ کے بل زمین پر آ رہا۔ شہزادہ تیزی سے اس کی طرف بڑھا اور قریب پہنچ کر اس نے تلوار کے پے در پے وار کر کے جن کے جسم کے کئی ٹکڑے کر ڈالے۔ تالاب میں اس نے خون آلود تلوار دھوئی اور پھر پہلے والی جگہ پر آ کر بیٹھ گیا۔ اتنے میں تالاب سے ہرنی شہزادی یاسمین نکلی۔ اس نے وہاں 2 جنوں کی لاشیں دیکھی تو بہت حیران ہوئی، مگر جب شہزادہ قاسم نے بتایا کہ یہ دونوں جن بوڑھے جادوگر کے بھیجے ہوئے تھے تو وہ خوش ہوئی کہ شہزادہ بہادر بھی ہے جس نے 2 جنوں کو مار ڈالا۔ وہ بوڑھے جادوگر کو بھی قتل کر سکتا تھا، ویسے اسے فکر تھی کہ بوڑھا جادوگر خود کیوں نہیں آیا اور اسے شہزادے کے بارے میں کیسے علم ہو گیا کہ اس نے شہزادے کو پکڑنے کے لیے جنوں کو بھیج دیا۔ شہزادی، تم تو کہتی تھی کہ بوڑھے جادوگر کو ہلاک کرنا بہت مشکل ہے، مگر ان جنوں کی لاشوں کو دیکھ کر تم کیا کہتی ہو؟ کیا اب بھی تمہارا یہی خیال ہے کہ میں جادوگر کو ہلاک نہیں کر سکتا؟ شہزادے نے پوچھا۔ نہیں شہزادے، اب مجھے یقین آ گیا ہے کہ تم بوڑھے جادوگر کو ضرور ہلاک کر دو گے۔ شہزادی یاسمین نے مسکرا کر کہا، تم واقعی بہادر ہو اور میں تم جیسے بہادروں کو پسند کرتی ہوں۔ چند منٹ تک دونوں باتیں کرتے رہے۔ آخر میں شہزادی نے تالاب میں داخل ہوتے ہوئے کہا، مجھے خطرہ ہے کہ اپنے 2 جنوں کی ہلاکت کے بعد بوڑھا جادوگر خاموش نہیں بیٹھے گا، وہ یقیناً مزید حملے کرے گا، اس لیے تم احتیاط سے کام لینا۔ تم بے فکر رہو شہزادی، اگر جادوگر 1,00,000 جن بھی بھیج دے تو انشاءاللہ میں سب کو فنا کر دوں گا۔ شہزادے نے ہنس کر کہا۔ شہزادی یاسمین پانی میں داخل ہو کر اپنے زیر سطح محل میں پہنچ گئی۔ شہزادہ ایک بار پھر جادوگر کا انتظار کرنے لگا۔ تقریباً 15-20 منٹ کے بعد اس نے پھر 2 جنوں کو تالاب کے قریب اترتے دیکھا۔ اس نے فوراً تیر کمان سنبھال لیا۔ ان دونوں جنوں نے اپنے ساتھی جنوں کی لاشیں دیکھی تو غصے سے آگ بگولا ہو گئے اور شہزادے قاسم کی طرف دوڑے، مگر شہزادے نے فوراً تیر چھوڑ دیا۔ تیر ایک جن کے سینے میں پیوست ہو گیا اور وہ چکرا کر گر پڑا۔ شہزادے نے دوسرا تیر چھوڑا، مگر اس بار دوسرے جن نے پھرتی دکھائی اور ایک طرف ہٹ گیا۔ تیر اس کے قریب سے گزر گیا۔ پھر اس سے پہلے کہ شہزادہ تیسرا تیر چھوڑتا، جن اس کے سر پر پہنچ گیا۔ شہزادے نے خود کو بچانے کی کوشش کی، مگر جن نے اسے اٹھا کر بڑے زور سے زمین پر دے مارا۔ تیر کمان شہزادے کے ہاتھ سے چھوٹ گیا، مگر زمین پر پہنچنے سے پہلے ہی اس نے قلع بازی کھائی اور سیدھے پاؤں کے بل زمین پر آ کھڑا ہوا۔ پھر جلدی سے اس نے خنجر نکال لیا۔ جن دوبارہ اس کی طرف لپکا، مگر جو ہی وہ شہزادے پر جھپٹا، شہزادے نے خنجر سے اس پر حملہ کر دیا۔ خنجر جن کے بازو میں گھس گیا اور اس کے ساتھ ہی اس کا ہاتھ شہزادے کے منہ پر پڑا اور شہزادہ دور جا گرا۔ بڑا زوردار تھپڑ تھا۔ شہزادے نے ہاتھ میں پکڑا ہوا خنجر جن پر کھینچ مارا۔ خنجر جن کے دوسرے بازو میں گھپ گیا اور اس کے منہ سے نکلنے والی چیخ نے پورے جنگل کو ہلا کر رکھ دیا۔ شہزادہ تیزی سے اپنی گری ہوئی تلوار اٹھانے کے لیے لپکا، مگر اسی لمحے میں جن نے ایک طرف دوڑ لگائی اور چند ہی لمحوں میں شہزادے کی نگاہوں سے اوجھل ہو گیا۔ شہزادے نے اسے بھاگتا دیکھ کر زوردار کہکہا لگایا، مگر اس کا پیچھا نہیں کیا تھا، کیونکہ رات کے اندھیرے میں وہ اس کو اس گھنے جنگل میں کہاں تلاش کر سکتا تھا۔ تلوار اٹھا کر اس نے میان میں ڈالی، تیر کمان اٹھایا اور خنجر سنبھالتا ہوا وہ ایک درخت پر چڑھ کر بیٹھ گیا۔ اسے یقین تھا کہ فرار ہونے والے جن سے تینوں جنوں کی ہلاکت کی خبر سن کر اس بار بوڑھا جادوگر خود ہی دوڑا چلا آئے گا۔ زخمی جن کو دیکھ کر پہلے تو بوڑھے جادوگر کو آنکھوں پر اعتبار نہ آیا۔ وہ تصور بھی نہیں کر سکتا تھا کہ اس کے طاقتور جنوں کو کوئی انسان نقصان پہنچا سکتا ہے۔ اس نے زخمی جن سے پوچھا، کیا بات ہے، تمہیں کس نے زخمی کیا ہے؟ شہزادہ قاسم نے میرے آقا، جن نے مؤدب ہو کر کہا۔ اور تمہارے باقی ساتھی کہاں ہے؟ بوڑھے جادوگر نے دانت پیس کر کہا۔ جب ہم دونوں وہاں پہنچے تو دونوں کی لاشیں پڑی تھیں۔ پھر شہزادہ قاسم نے تیر چھوڑا تو میرے ساتھ جانے والا جن بھی ہلاک ہو گیا۔ میں نے شہزادے کو پکڑنے کی کوشش کی، مگر وہ بہت پھرتیلا ہے۔ اس نے خنجر سے میرے دونوں بازو زخمی کر دیے۔ میں لڑنے کے قابل نہ رہا تو وہاں سے فرار ہو کر یہاں آ گیا کہ آپ کو اطلاع دے سکوں۔ جن نے تفصیل کے ساتھ بتایا۔ جن کی زبان سے اپنے 3 جنوں کی ہلاکت کا سن کر بوڑھا جادوگر غصے کے مارے کانپنے لگا۔ اس نے غرا کر جن کی طرف دیکھا اور اس پر پھونک ماری۔ جن فوراً ہی آگ کے شعلوں میں گر کر جلنے لگا۔ اس کے منہ سے اذیت ناک چیخیں نکل رہی تھیں۔
بزدلوں کا یہی انجام ہونا چاہیے، بوڑھے جادوگر نے ہنستے ہوئے کہا۔ غضب خدا کا، ایک انسان نے 3 جن ہلاک کر ڈالے اور تم اپنے ساتھیوں کا بدلہ لینے کے بجائے ادھر بھاگے چلے آئے۔ جن آگ میں جل کر راکھ ہو گیا تو بوڑھے جادوگر نے دل ہی دل میں کہا، اب میں خود شہزادے کے مقابلے پر جاؤں گا اور اسے فنا کر کے رکھ دوں گا۔ تقریباً آدھی رات کے وقت اس نے ایک آدمی کو تالاب کی طرف بڑھتے دیکھا۔ وہ سمجھ گیا کہ آنے والا بوڑھا جادوگر ہے، چنانچہ اس نے نشانہ لگا کر تیر جادوگر کو مارا۔ کمان سے نکلا ہوا تیر سیدھا جادوگر کی کمر میں پیوست ہو گیا۔ بوڑھے نے درد سے چلاتے ہوئے ادھر ادھر دیکھا، مگر شہزادے نے فوراً دوسرا تیر چھوڑ دیا۔ اتفاق سے دوسرا تیر بوڑھے جادوگر کے سینے میں پیوست ہوا اور وہ زمین پر گر کر تڑپنے لگا۔ جادوگر کا سر دھڑ سے الگ ہوتے ہی تالاب کے پانی میں طوفان سا آ گیا۔ پھر شہزادے کے دیکھتے ہی دیکھتے تالاب غائب ہو گیا اور وہاں ایک انتہائی خوبصورت لڑکی کھڑی دکھائی دی۔ وہ ہرنی شہزادی تھی، مگر اب وہ ہرن کے روم میں نہیں تھی، اب اسے شہزادی یاسمین کہا جا سکتا تھا۔ شہزادہ قاسم نے شہزادی کو اپنے پیچھے گھوڑے پر بٹھایا اور اسی وقت شاہی محل روانہ ہو گیا۔ بادشاہ اور ملکہ نے شہزادے کو اس طرح اچانک محل میں پایا تو بہت خوش ہوئے۔ جب انہیں ہرنی شہزادی کی داستان کا پتہ چلا تو وہ حیران بھی ہوئے۔ شہزادہ قاسم نے اپنے والدین سے کہا کہ وہ شہزادی یاسمین سے شادی کرنا چاہتا ہے۔ ملکہ اور بادشاہ شہزادی یاسمین کی خوبصورتی سے بہت متاثر تھے۔ پھر وہ تھی بھی ایک بڑے ملک کی شہزادی، جس کے والدین اس کی جدائی کے غم میں گھل گھل کر مر چکے تھے۔ 2 دن بعد شہزادے قاسم اور شہزادی یاسمین کی شادی بڑی دھوم دھام سے ہو گئی۔ پیارے دوستو، کہانی کیسی لگی ہمیں کمنٹ میں ضرور بتائیں، اور ایسے ہی مزید دلچسپ قصے کہانیوں کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب ضرور کر لیں۔ شکریہ۔